Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, see you again. Now we are going to learn about chapter 3, periodic table. So this part we are going to focus on the first subtopic of chapter 3, which is 3.1, classification of elements. So guys, let's start. Alright guys, so in this part we are going to learn about period, group and block. So in school you already learned about the period of the periodic table and the group. But here kita ada lagi satu tambahan, which is the block, which is SPDF. And then we are going to look at the position of metal, metalloid and non-metal in the periodic table, and we are going to deduce the position of element in the periodic table by using electronic configuration that we already learned in chapter 2. Alright guys, so this is the modern periodic table of element that we use in our chemistry subject. So I think you are very familiar with this periodic table. Okay guys, so how to identify the period, the group and the block of the element. So in periodic table, elements are arranged in order of increasing proton number. So dia akan start with hydrogen here. So hydrogen dekat sini, proton number dia 1. And then proton number yang kedua adalah helium. And then diikuti oleh kat sini nanti ada lithium and so on. So all elements are arranged according to their proton number. So the vertical column here, dia ni kan, ini dipanggil sebagai group, while the horizontal row here we call as period ataupun color kan, color. Okay, kalau sebelum ni kalau group you all panggil sebagai kumpulan. Sama je konsep dia. So period, how to identify the period? Okay, so the period adalah horizontal row, which is we start with n equal to 1 until 7. Okay, so if the n value of the highest energy level, itu adalah dia punya outermost shell ataupun dia punya outermost elektron yang berada pada shell yang paling luar. So paling banyak shell yang elemen boleh ada adalah 7 lah. Okay, but your syllabus normally kita sampal period 4 sahaja. And then kita ada group. For group we have start with group 1 until group 18. Okay, so element in the same group will have same number of valence electron. Alright, so here the main group adalah the last electron is assigned to an outer shell, which is s or p orbital. Like this class, if you write the electronic configuration for the element, jika configuration elektron awak berakhir dengan s atau berakhir dengan p, itu adalah main group element. Dan main group element adalah group 1, group 2, and then dia terus skip pergi kepada group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So this is we call as main group element. But for the transition element adalah unsur peralihan, contain electron in both ns and n-1d, not in the np. Macam mana ni? Later I will show you. So normally for transition element, it must start with group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So dekat tengah-tengah ni lah beradanya transition element. So please tolong identify yang mana main group element and transition element, sebab dia akan jadi sukar jika you tak faham nanti bila you nak determine the group and the period for the element. Okay guys, so this is
cara dia bahagikan dalam periodic table, we have metal, we have metalloid, and we have non-metal. Okay, yang warna hijau ni semuanya adalah metal, logam. Okay, while the grey here, the grey color here is metalloid. Metalloid is separa logam. Okay, while the blue color here we classify as non-metal, iaitu bukan logam. Maksudnya dia akan wujud secara dalam bentuk gas ataupun liquid. Okay, ataupun dia wujud dalam bentuk solid tapi bukannya logam. Boleh ya? Okay guys, so this is how we want to identify the group, period and block. So this is saya dah buat satu summary untuk you all, bagi you nampak, okay, macam mana we want to identify the group, period and block. Okay, if we look at group 1, group 1 biasanya nanti dekat electronic configuration dia, dekat belakang sekali akan berakhir dengan S1. Okay, for example, I give you sodium. Okay, contoh kalau kita ada sodium, sodium proton number adalah 11. Okay, so I write the electronic configuration for sodium first. Okay guys, so this is the electronic configuration for sodium atom. So look, yang paling hujung sekali kelas, petala yang paling hujung, outermost shell adalah 3s1 ni. Kenapa nak tengok, macam mana cara kita nak tengok petala paling hujung adalah nombor yang paling besar. Saya dah kata 1, 2, 3 here is N. N adalah energy level ataupun kita refer kepada petala. Okay, so 3 adalah petala yang paling luar lah maksudnya. So dia akan ada valence elektron dalam tu, and then so kita boleh identify dia punya group. So how many electron inside this outermost shell? So you ada 1 electron, it means that dia akan berada dalam group 1. Nampak tak? So group 1 dia punya pengakhiran configuration of electron mesti berakhir dengan S1, like this. Okay, and then how to identify the period? The period, if we want to identify the period of the element, we look at the N, the highest N value. Okay, so kat sini kita ada 1, 2, 3. So 3 adalah nombor yang paling besar, bermaksud sodium akan berada dalam period 3 or color yang ke-3. Understand? Okay, so we look at the other version ataupun the other example for group 13 until 18. Okay, I'll choose one. For example, I choose oxygen. Okay, oxygen consists of 8 proton number. So if you write the electronic configuration, it should be like this. Okay, so this is the electronic configuration for oxygen. So look, for group 13 until 18, the valence electron must include Ns2, Np berapa? Nampak tak? Np berapa? Okay, so kita tengok dekat oksigen, color yang paling besar ataupun N yang paling besar adalah 2. So ini adalah shell yang paling luar, di mana oksigen cuma ada 2 shell saja atau 2 petala. So 2s2, 2p4 berada dalam outermost shell. So how many electron here? So kita tambahkan 2 tambah 4. So you akan dapat 6. Nampak? So 6 electron. So nak tahu dia punya group, group dia adalah group 16. Dia kena tambah 10. Okay, so untuk group 13 until 18, you kena tambah 10 daripada valence dia untuk dapatkan group of the element. Okay, so cara yang paling senang nak tahu adalah tengok block. Okay, so tadi kalau sodium,
Blok dia tengok yang paling hujung. Configuration of electron yang paling hujung adalah S. So bermaksud group 1 untuk sodium, blok dia adalah blok S. See? So untuk oksigen, tengok yang paling hujung kita ada P. So bermaksud oksigen in the P block. Okay? So group 13 until 18 dia adalah main group element. So kita classify sebagai P block because the configuration of electron yang paling akhir adalah P block. Okay, P. Alright. So I'll show you the other example for D block. Macam mana pula kalau D block? Okay, contoh saya bagi you all example scandium. Okay, scandium consists of 21 proton number. So this is the electronic configuration. Okay, so this is the configuration for scandium. So now we want to identify the block. Paling senang adalah identify block dulu. So block dia adalah D block. Sebab apa? Tengok yang paling hujung. Madam kata tadi, we know that the group should be in between group 3 until group 12. So group 3 here until group 12. But how to identify the group? Okay, so nak tahu period, Madam kata tengok N yang paling besar. Okay, kalau oksigen tadi, N yang paling besar adalah 2. Bermaksud oksigen should be in period 2. But sodium, nombor yang paling besar dekat sini kita ada 3. So sodium should be in period 3. While scandium, look, we have paling besar dekat sini adalah number 4. It means that 4 adalah highest energy level. So period for scandium adalah period 4. Color yang keempat. Okay, so macam mana nak identify the group? Okay, the group nak identify must depends on the valence electron. So macam mana nak cari valence? Valence berada pada outermost shell. Okay, cuma ada klise sikit dekat sini. For main group elements, the number of valence electron equal to the outermost electron. But for the transition element, the number of valence electron not equal to the outermost electron. So macam mana pula ni kan? Okay, look here class. Okay, for sodium, this is our outermost shell, which is 3s. Okay, so inside this 3s consists of 1 electron. So this 1 electron adalah outermost electron. Di samping tu dia juga adalah valence electron. Sebab dia adalah main group element. Okay, while oxygen, the outermost electron ada 6. Kenapa 6? Sebab 2 ni, 2s dengan 2p ni adalah outermost shell. It means that inside the shell here, 2 dengan 4 ni adalah outermost electron. At the same time, this outermost electron will become the valence electron. Okay, but for the transition element, the number of valence electron not equal to the number of outermost electron. Okay, kalau saya kata number of outermost electron for scandium agak-agak berapa? So you kena identify. Okay, untuk outermost electron, dia berada dekat 4s2. So ini adalah outermost electron for scandium. Berapa? Cuma ada 2 sahaja kelas. Outermost mesti berada dalam outer shell. Sebab 4 kan petala yang keempat. Okay, tetapi kalau valence electron, dia mesti include ni kelas. Nampak Dia mesti ada ns2 n-1d. Berapa? Nampak tak? Okay, so untuk valence electron for scandium, it must include here 4s2 3d1. So this is valence electron. So valence electron dia akan sama dengan 3. 2
plus 1. Okay, 3. Bermaksud scandium akan berada dalam group 3. Period for block D. Nampak So cara yang paling mudah you identify dulu adalah dia punya block. Kemudian you boleh identify dia punya period, and then identify group based on valence electron. Alright guys, so this is the other example, okay, yang kita boleh lihat. Okay, tolong faham dekat sini. Alright, so inner electron adalah elektron yang berada pada petala yang dekat dengan nukleus, okay. While valence electron normally adalah elektron yang berada pada outermost shell, di mana petala paling luar. Okay, tolong faham. Tadi I dah tunjuk dengan you all kan. Okay, so ini example dia. Contoh, kita ada potassium. So proton number 19. So potassium kita tahu dia adalah main group element. Macam mana saya tahu? Okey, cara di kelas buat dulu dia punya electronic configuration. So ikut proton number ni, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. So macam mana kita nak identify dia punya block, group and period. Alright. So kat sini saya dah bagi sedikit gambaran. Alright. So kita tahu tadi main group element adalah group 1 to 13 until 18. Okay, so how to determine the block? Biasanya saya suka pelajar identify dulu dia block apa. Itu lebih senang. So nak identify block dia based on configuration electron. Tengok yang mana yang paling hujung. So yang paling hujung adalah 4s. Nampak tak? So S. Okay, so bermaksud block for potassium adalah block S. Nampak tak? Okay, tengok yang paling hujung je. Senang. Okay, kemudian how to identify the period. Period, madam kata tengok N yang paling highest. Okay, so here kita ada 1, 2, 2, 3, 3, 4. So which one is the highest number? So the highest number juga adalah 4. Nampak tak? So maksudnya dia ada 4 petala. Dia ada 4 shell. It means that the highest value of N should be 4. So the period for potassium should be at period 4. Like that. Very simple. Okay. And then group. So group, to identify the group, you need to know the valence electron. Okay, kenapa kita kena tahu valence? Sebab ini adalah main group element. Macam mana madam tahu dia main group? Sebab dia adalah block S. Ingat, block S adalah main group element. Block P juga adalah main group element. So bermaksud main group element should in between group 1 to 13 until 18. So it must depends on the valence electron. So ingat, valence electron berada dalam petala paling luar. So petala paling luar untuk potassium adalah 4s. So dalam 4s only consists of 1 electron. It means that this is your outermost electron, and this also become your valence electron, which is 1. So remember, to identify the group, it must depends on the valence electron. So the group for potassium is 1. So very simple. Okay. So we look at the other example here. For example, we have nickel. Okay, dekat sini madam dah tulis dia adalah transition element. So macam mana nak tahu? Cara dia kena buat electronic configuration. Okay, so saya dah buat electronic configuration kat sini. Nampak? So dia berakhir dengan D. Nampak tak? Kita ada D kat sini. It means that the block for nickel adalah block D. Okay. So kalau block D, kita tahu dia memang adalah transition element. So the group should be in between group 3 until 12. So kita identify dulu dia punya
period. So how to identify the period? Look at the highest value of n. So the highest value of n here adalah 4 kat sini, nampak? 4. Walaupun 3 duduk paling hujung, tapi 4 adalah nombor paling besar. So bermaksud nickel also in period 4. Boleh? Okay, now we want to identify the group. Okay, the group. Alright, so kita lihat dekat sini kelas. So saya dah cakap tadi, untuk blok D dia special sikit kelas. Untuk nak tentukan dia punya valence, dia mesti include 4s dengan 3d sekali. Kalau outer shell atau outer electron dia 2, nampak ni? Outer electron 2, di mana 2 elektron ni berada dalam outermost shell, petala paling luar. But for the valence electron, it must include both shell. Okay, di mana dia mesti melibatkan dua-dua ni. 4s2 3d8 bersamaan ada 10 elektron. Ada 2 tambah 8 dekat situ. So bermaksud apakah grup dia? Grup dia adalah grup 10. Okay, grup 10. Sebab kita tahu transition element berada dalam grup 3 sampai grup 12. So kalau valence dia 10, so dia punya grup adalah 10. Boleh? Alright guys, so now we look at the other example, how to deduce the position of element from its electronic configuration. Sebenarnya memang kena mahir ya buat electronic configuration. Kalau tak, dia akan jadi susah dekat chapter ni. Okay, so kita tengok the other version of example here. Contoh, saya kat sini saya dah bagi siap jawapan dah. Alright, so kita ada chlorine atom, the proton number 17. So I already write the electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so the number of valence electron 7. Macam mana saya tahu ada 7? Okay, so cara paling senang, kita identify dulu dia punya blok. Madam kata blok, tengok dekat mana? Tengok yang paling hujung dalam electronic configuration. So ini adalah dia punya blok. Blok dia adalah blok P. Okay, period. How to identify this period 3? So it depends on the value of n ataupun petala dia. So nombor yang paling besar dekat sini adalah nombor 3. So this chlorine atom should be in period 3. Like that. Okay, so group 17. How? So kat sini madam dah tulis 7 valence electron. Okay, ingat. Okay, valence electron untuk main group. Macam mana madam tahu ini adalah main group? So ini adalah main group element. Why? Because this element in block P. Okay, so sekarang kita tahu dia punya valence electron should equal to the outermost electron. So tengok kat sini, mana outermost electron, kan? Okay, outermost electron should berada dalam outermost shell. So dekat sini kita ada first shell, yang ini adalah second shell, and then this is the third shell. Okay, so it means that dia akan ada ni, nampak tak? 1, 2, 5. So total akan ada 7 elektron. So oleh kerana ini adalah blok P, so madam kata kalau blok P dia start dengan group 13 sampai group 18. So kalau ada 7 valence elektron, dia bukan group 7 ya kelas. Dia mesti jadi group 17. Sebab tu saya kata tentukan blok dulu. Paling senang, you identify the block, the period first, and then baru you identify the group. Okay, so bila you tahu dia blok P, kita tahu dia kena tambah 10 pada valence electron. Kalau nak jelas nampak, kalau dulu you all biasa buat yang lukis tu kan. Ni first shell ada 2 elektron,
second shell ada 8 elektron. Okay, betul ada 8 ni. Okay, dan third shell ada 7 elektron. Alright. So ini adalah contoh example yang saya lukis. Nampak tak? So ini yang maksud yang saya masuk kat sini. First shell yang mana? Ni first shell. Yang ini second shell, ni third shell. Okay, so dekat third shell ni ada 7 elektron. So you boleh nampak dekat third shell tu adalah petala paling luar, di mana dia mengandungi 7 elektron. So that 7 elektron we call as valence electron. Okay, so bila dia ada 7, group dia adalah group 17. Boleh? Okay, so ini untuk main group element. Main group element awak boleh pakai cara macam ni lah. Tapi untuk transition element, you tak boleh guna cara macam tu. You kena faham. Okay, so kita tengok the other version of example here. Okay, kita ada cobalt. Cobalt kat sini dia dah bagi proton number 27. And then what we need to do, we need to write the full electronic configuration. So nampak saya dah buatkan 1s2 until 3d7. Yang ni you kena ikut afbau ya. Okay, so first madam kata please identify the block. Macam mana nak tahu block D ni? Tengok electronic configuration yang paling hujung sekali. Nampak ni? D block. Okay, so block D. Period 4 because 4 adalah highest energy level. Okay, and then how to identify the group? Here the answer is 9 because this one consists of 9 valence electron. Boleh nampak madam dah kata bila dia block D, dia adalah transition element. Okay, so bila transition element, dia mesti include ni 4s dengan 3d as the valence electron. So total dia ada 2 tambah 7 adalah 9. So terus je ambil 9 itu sebagai group 9. Boleh? Okay, contoh lain saya boleh bagi kita ambil magnesium. Magnesium proton number 12. Okay, so we write the electronic configuration first. Okay, so this is the configuration of electron for magnesium. Okay, firstly what we need to do, we need to identify the block. So how? Yes, the block adalah yang paling hujung adalah block S. Ingat balik, block S dengan block P adalah main group element. Okay, so kita tahu S block berada pada group 1 atau group 2 sahaja. Okay, and then we can directly identify the period. Period tengok nombor paling besar, nombor 3, so period 3. How about group? Okay, group must depends on the valence electron. So how many valence electron here? Okay, so this is the outermost shell. So inside this outermost shell consists of 2 electrons. So these 2 electron adalah valence electron. It means that the magnesium adalah group 2. Like that. Boleh? Okay guys, that's all for subtopic 3.1. Thank you. Bye.